अनंत श्री सद्गुरुदेव के चरण कमल में अनंत कोटि प्रणाम। प्रभु श्री श्री राम देव के चरण अनंत कोटि प्रणाम। समस्त साधु संत वैष्णव के चरण अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्तवृंद, समस्त हृदय विराजित श्री श्री भगवान श्री कृष्ण बारंबार भगवान अपार कृपालु हमें श्रीमद् भागवत कथामृत पान करते। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय पर्यंत हमें श्रवण करते। नवम अध्याय महाभारत युद्ध शेष युधिष्ठिर राज सिंहासन के आरूढ़ होती तो अनेक युद्ध मृत्युवरण कर अनेक सैन्य सामंत युधिष्ठिर भितर बहुत ग्लानि आसी। तेणु भगवान श्रीकृष्ण बुझे से शांति पाऊना। तेणु पितामह भीष्म निकट को भगवान श्रीकृष्ण अन्य पांडवों सहित युधिष्ठिर को साथी नहीं आसते। पितामह भीष्म ठीक भागवत आचार्य द्वादश भागवत आचार्य के भीतर पितामह भीष्म भागवत आचार्य जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे एवं जड़े भागवत तत्ववेता थे। भगवान पर अपार भगवान का चरण कमल जहाँ अपार भक्ति थिला, प्रेम थिला, अनुराग थिला। निकट को युधिष्ठिर को सहित समस्त पांडव भगवान श्री कृष्ण समस्ते आगमन करते। श्रुतुवाच इति भीतः प्रजाद्रोहा सर्वधर्म विषया ततो वीरशनं प्रागा जत्रदेव व्रतोपतत् तदापि भातरः सर्वे षदर्षे स्वर्णभूषितैः अन्नो गच्छन् रथैर्विप्रा व्यासभूम्यास्तथा। श्री सूत मुनि कहते यही रूपे प्रधान प्रति कर द्रोह हेतु राजा युधिष्ठिर अत्यंत भयभीत होते। सकल धर्म ज्ञान लाभ करने निमंते से कुरुक्षेत्र को यात्रा कला। से पितामह भीष्म सरसज्जा
ଏ ସୌନକାନ୍ତି ଋଷିଗଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ବସି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାସ ଧୌମ୍ୟ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲେ। ଏ ସୌନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରଥ ଚଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ମେଳରେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏପରି ଶୋଭା ପାଇଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଲା ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ୱୟଂ କୁବେର ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜର ଅନୁଚରଣ ଗଣଙ୍କ ଗହଣରେ ତଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଦେବତାଙ୍କ ପରି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏ ସୌନ ସେହି ସମୟରେ ଭରତ ବଂଶର ଗୌରବ ରୂପୀ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପର୍ବତ ନାରଦ ଧୌମ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ବୃହଦସ୍ୱ ଭରଦ୍ୱାଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମ ବଶିଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିତ ପୁରୁଷମଦ ଅସିତ କକ୍ଷିବାନ ଗୌତମ ଅତ୍ରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ତଥା ଶୁକଦେବ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଆତ୍ମାଗଣ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଶ୍ୟପ ଓ ଅଙ୍ଗିରା ପୁତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଆଦି ମୁନିଗଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବସୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୀଷ୍ମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଦେଶକାଳ ଅନୁରୂପ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷି ସେଠାରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଖି ସେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୀଳାଚଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସେଠାରେ ବସିଥିବା ତଥା ଜଗଦୀଶ୍ୱର ରୂପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବାହାରେ ଓ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନୟ ଓ ପ୍ରେମର ସହିତ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମ ପୁତ୍ର ହାୟ ହାୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଯେ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଅତିରଥି ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାରୁ କୁମାରାବସ୍ଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଥା ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆମ ଘରର ବହୁ ବୃଥାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତରେ କାଳର ବସଇ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଏ କାଳର ଆୟତ ସେ କାଳ ବସେଇ ସର୍ପେ ଚଳି ପବନେ ଯେହ୍ନେ ଘନା ମେଘ ଯେପରି ବାୟୁର ଅଧୀନ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗ୍ର ସଂସାର ସେହିପରି କାଳର ଅଧୀନ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେ ସବୁ ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଏସବୁ ସେହି କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଥିଲା। ତା ହୋଇ ନଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମପୁତ୍ର ସାକ୍ଷାତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗଦାଧାରୀ ଭୀମ ଓ ଧନୁଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନୁ ଥିଲା, ସୁହୃଦ ରୂପେ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଭଲା କେଉଁ ବିପତ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଥାନ୍ତା? ଏହି କାଳ ରୂପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା କଦାପି ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଂସାରର ସବୁ ଘଟଣା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନ। ଏହା ଜାଣି ତୁମେ ଅନାଥ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଏସ ବୈ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ୍ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ମୋହମାୟା ଲୋକଂ ଗୂଢ଼ସତି କୃଷ୍ଣେଷୁ। ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦି କାରଣ ଓ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ। ନିଜ ମାୟାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରି ଏ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହି ମାନବ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୂଢ଼ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କପିଳ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ବାବୁ ଓ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିତୈଷୀ ବୋଲି ଭାବୁଛ ତଥା ଯାହାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ବଶତଃ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୂତ ସାରଥି କରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିନାହ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା। ସେହି ସର୍ବାତ୍ମା ସମଦର୍ଶୀ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅହଙ୍କାର ରହିତ
वो निष्पाप परमात्मा को मन में से सब उच्च नीच कार्य हेतु केवे भी कौन प्रकार विषमता जात दिया भगवान सारथी भक्त पाई सारथी भी हे जाय दूत भी हे जाय किंतु ताको भीतर कौन उच्च नीच कार्य करिया पाई ताको भीतर कौन दीन भाव के आसे राजर्षि यज्ञ जे के माने नाई माने बारीकर कार्य करते एवं अर्जुन रथी एक बचते भगवान सारथी एक पाद निकटे बचते भक्त पाई से सब किछ करि पारत एमिति किछि नाही जहाँ से भक्त पाई करि न पारत ए कलि युग रे से युग रे तो भगवान नाई हेते किंतु कलि युग रे भगवान नाई हेते माने नापी तो बारी कहि हेते भगवान ए कलि युग रे जे बहुत बड़ भक्त थे ताका नाम था सेना सेना भक्त सेना नाई माने नापित थे बारिक थे महान भक्त थे राम भक्त थे निरंतर राम नाम भीतर गुड़ी की रोते राम नाम कीर्तन राम नाम जपते से निरंतर मग्न रोते अत्यंत सत्संग प्रिय थे हरि कथा अत्यंत प्रिय थे से जने राजा से सेवक थे प्रत्येक दिन जाई राजा को कार्य आदि करवा तेल ये सब मालिश ये सब करवा ये सब कार्य सब थिला तेनो राज सेवा थिला गोटिए दिन से अत्यंत सत्संग प्रिय थे हरि कथा अत्यंत प्रिय थे ताकर थिला गोटे गीता रे भगवान को जन्मचिता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मानवित्य दुष्यन्ति च रमन्ति च महती भक्त माने मोठारे चित्त को सन्निवेशित करिकी मदगत प्राण है कि जीवन को मते समर्पित करिकी मो कथारे से निरंतर चर्चा करिकी सेथे अत्यंत आनंद लाभ करते दुष्यन्ति च रमन्ति च मो कथारे से रमण करके एवं अत्यंत आनंद लाभ करते एवढी भागले जे मो कथा एवं मो नाम भितर जे मग्न रहन्ति मो ताक कोन करे ना बुद्धि को प्रदान तेषां संत युक्तानां भजतां भक्ति पूर्वकम तदा में बुद्धि योगम बुद्धि योग प्रदान करे जे एवढे भागले से भजन करे देशा सतत युक्ता भजतां प्रीति पूर्वक जे प्रीति पूर्वक मोर भजन करे चित्त को मोठारे सन्निवेशित करके मोर कथा श्रवण करे मो ताकु बुद्धि योग प्रदान करे तदा में बुद्धि योगम जेन मानुप्रिया एवं तार कौन करे तार भूले रही कि अहम एवान कल्पार्थम अहम अज्ञानतमः नाशयम् आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भारत मुता भूले भितरे ज्ञानर प्रदीप प्रज्वलन करे एवं तार समस्त अज्ञान अंधकार को विनाश कर दिए एवं मुता को बुद्धि योग दान करे जे मोठारे चित्त को सन्निवेशित करके निजे संपूर्ण रूपे से निजे को मध्य अर्पण कर दिए मोर शरणागत रह जाए एवं मोर कथा तार अत्यंत प्रेम मुता समस्त ज्ञान अंधकार विनष्ट कर दिए तब भीतर विराजमान करके एवं ताको बुद्धि योग प्रदान कर तेणु सेना परम भक्त थे जे कि रामानंदाचार्य तर ताकर से शिष्य थे जगत गुरु जे कि स्वयं भगवान श्री राम को अवतार थे जो रामानंदाचार्य ताकर से शिष्य थे এই কলিযুগে ये रामानंदाचार्य शिष्य थे कबीर साहेब के गुरु भाई थे संत रविदास कबीर साहेब संत पिपाजी ताकर से गुरु भाई थे महान भक्त तेणु भगवान राम ठारे ताकर अत्यंत प्रीति थिला गोटे दिन कौन है ना से जीवा कथा राजा सेवा कर गौर कर्म ऐसे करने को से बाहर था समय कौन है ना किसी साधु सन्त घरे आस साधु सन्त को देखिले से सब भूली गले राजा सेवा करने साधु सन्त सब सेवा करवा एवं सत्संग कीर्तन विश्व से पूरा पूरी तेणु सकाल संध्या होगला जानी भी पारे नहीं संध्या और कार्य संध्या पर्यंत साधु शंकर सेवा करवा
हरिकथा हरिनाम भितर एत मग्न हो गले कर्म भूली गले। भगवान कौन कले भक्तर जेहेतु राजा से सेवक थे तेणु राजा कर्म न कले राजा दंड दंडित करेंगे। तेणु भगवान कौन कले सेना वेश धारण कर ठीक से जो सब कौन कर जो उपादान सब धरिकी पहुँची गए राजा राजा सेवा कले। तेणु से कौन कर तेल गिनाटी खाए रखी राजा तेल मालिश कर राजा से तेल गिनाटी देखुं तृतीय रूप नव जलधर रूप धारण कर अपूर्व रूप मयूर मुख द्वितीय रूप धारण से तेणु से तेल गिनाटी देखिए भगवत स्वरूप दर्शन पछक अनेक देखुं सेना से तेल गिना भितर भगवान का रूपर प्रतिबिंबन पड़े बार बार आश्चर्य चकित। अच्छा भगवान हाथ दिव्य स्पर्श राजा को लगे गोटे दिव्य सुख हाँ गोटे से स्पर्श पाइला राजा को मैंने गोटे अलौकिक आनंद भर संचार अलौकिक सुख अलौकिक आनंद आ भगवान का हस्त स्पर्श सी मैंने किसी बुझीपार से जापार ना सबुदिन तो सेना मोर सेवा करके तो आनंद उपभोग के प्रकार आनंद तेणु राजा सब प्रकार सेवा करके चलीगले। भगवान सेना कौन कर संध्या संध्या जो सेना नाई तो सब कौन कर सन्थ सब साधु सन्थ सब विराट क्षेत्र को सब विराट करला मन पड़े संध्या हो सका जावा कथा राजा सेवा करने को राजा तो मत कठोर दंड दे प्राण दंड भी दे पार जा प्रभु। तेणु सी चली दौड़ी राजा पाक जहाँ क्षमा प्रार्थना कर राजा जहाँ कर बहुत भय भी भय तो ना राजा दंड देवे। तेणु पहुँचती मन भर बहुत भय नहीं द्वारपाल कर राजा बहुत क्रोधित थे ना कौन क्रोधित राजा एत प्रसन्न जे हाँ सारा राजमहल केवल तुम चर्चा तुम कौन सेवा कर राजा एत प्रसन्न जे सेना को मत उपहार दे एपरी सेवा कर उपहार प्रदान कर सबुठी केवल तुम चर्चा तुम कौन कह राजा क्रोधित अच्छे मैंने हटारे कहते मुझे जाए तेणु मो कठोर शास्ति बधे रही से थटा करके तेणु सेना भगवान को स्मरण कर पहुंचे जहाँ प्रभु कही भूली जाए नहीं पहुंचे राजा को जाए राजा को प्रणाम कर आस आस सेना कौन आज सेवा कर सारा दिन मो भर दिव्य आनंद आसूसी मो भर अपूर्व आनंद अनुभव होती आशा तुमको उपहार दे। सेना भाविले तुमको आसने से तो थट्टा कर विश्वास कर कौन है जाना सी किंतु संत हृदय ता भर कौन आविड़ता ना विशुद्ध हृदय हाँ तेणु कौन कपटता ना छला कपट किसी ना तेणु सी जा पहुँचले जे आप मत क्षमा करते आज मुझे ठीक समय पहुँची आप सेवा कर कौन कौन सेवा करते सेवा करके सेवा हाथी पड़े तुम कर आनंद हो तुम से दिव्य स्पर्श लाभ करके मत ये आनंद लाभ हो तेणु मुझे तुमको उपहार दे बोले नाई मुझे आसे नाई कौन कहे तुम सका ठीक समय जो समय आसा कथा सेवा कर नाई आज्ञा घर जो साधु सन्त आसी सत्संग भूली भूली जाइए समय भूली जाइए एवं ही मोर मन पड़ा साधु सन्त जमी गले मुझे नाई तुम्हें आस सका ठीक सेवा कर सेवा करवा कथा आज्ञा मुझे सत कर आस ना मोरी रूप ना हो ठीक
ଆଉ ସେ ତୈଳ ପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ତୈଳ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲି ତମକୁ ଦେଖୁଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମୋ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାଜା ବହୁତ କହିକି ରାଜା କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହଁ, ଯିଏ ଜଗତର ପିତା, ଯିଏ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ଯାହାର ପ୍ରପଞ୍ଚନ ମାତ୍ରକେ ହେଇଯାଏ, ଯିଏ ସର୍ବସମର୍ଥ, ହଁ, ଯିଏ ସର୍ବନିୟନ୍ତା, ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା ତାଙ୍କୁ କରିପାରିଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁଚ୍ଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଗୋଟେ ମୋର ସେବା କରିକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କରି ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏବଂ ସେନାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅଧମର ସେବା କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ସେବା କରନି, ତୁମେ ଘରେ ବସି ଭଜନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜମି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେବା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନରେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଅ। ତୁମ ଭଳିଆ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମର ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି, ତୁମ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ବୋଲିଏ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନା କୌଣସି ଅଭିମାନର ନାହିଁ, କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ହୀନଭାବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସନ୍ତ ସକୁବାଇ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ସନ୍ତ ସକୁବାଇ, ସନ୍ତ ସକୁବାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାଙ୍କ ଘର ରୋଷେଇ କରିବା, ଝାଡୁ ମାରିବା, ବାସନ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ